Agluto tayo mati dinengdeng. Nagtunak ti bangos, tapos nagpaburok ti danom. Kan tayo ti rekado na nga sibuyas kan kamatis. Naimas gamin ti dinengdeng oray no inaldawas ti sidakket hana mauma. Dahil kabil ko jay sibuyas kan kamatisen. Ang tuno nga bangos ni ulo kanchan taba. Tapos kan tayo ti pampalasang pag-uong. Tansya-tansya lang ang mga madam kasar. Tapos betchin. Kawaran tayo. Ramanan tayo no. No, kurang ti agad na kat nayunan tayo ti bugoong. Mas pisok tayo mati utongan utong balit dingdingin tayo kat utong kan ugot sayo ti nga adati peche na antan no malpas nga maluto jay utong kat saro no tayo di bulungan di ugot ti sayo ti kan pechay naimas ti kasti nga luto simple lang. Mas sustansya na matipid pa. Kaya magdingding na tayo ng gulay with tuno nga bangos. Naluto dito itong sarano tayo jay. Bulungan. Bulong te sayote kan pechay. Kabil ko jay pechay kan ugot te sayote. Naimas gamin no. Ada bulong na ti dinengdeng. Naramdaman. Ay tagay, dinengdeng ko niya. Naluton. Dapat half cook lang jay. Bulong na taano. Crunchy. Naimas nga. Sidaan. Mantayin apo. At yung dinengdeng ni madaman. Sitaw. Pechay. Iguti sayote kan. Ito na bangos. Kahit araw-araw gulay, masarap po ito at masustansya, tapos matipid pa, mura lang. Salamat sa inyong panonood. Bye-bye.